बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। ज़करिया में आज 3 अलामतें हैं: शनाई, खुशी और शादमानी का निशान और अलामत, रूह कुदस, अमन और सुलह की अलामत, और आग खुदावंद की मौजूदगी का निशान। हम अवेज़ा करेंगे यीशु की अलामती तरीक़ रख पर। मसीह खुदावंद में अजीज़ों, आमद के अयाम नहायत ही खूबसूरत मौसम है जिसमें तमाम मसीह को रूहानी तौर पर अपने आप को तैयार करती है कि खुदावंद की आमद पर हम यीशु मसीह को खुशामदीद कह सकें। आज की तीसरी शम्मा जलाई जाती है जिसका रंग गुलाबी है। गुलाबी रंग खुशी की अलामत है और ये चरवाहे की भी अलामत करार दी जाती है। खुदावंद कौम के दरमियान क्याम करने को आ रहा है, वो साथ देने और साथ रहने के लिए आ रहा है। इसके लिए हमें खुदावंद में हर वक्त खुश रहना चाहिए। अजीज मोमिन, आए इन ख्यालात के साथ हम सब अपने गुनहगार होने का इकरार भी करें ताकि वाजिब और लायक तौर पर आज की ये पाक रस्में अदा कर सकें। मैं एक आदमी होते खुदा आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने इरादों, बातों, कामों मजीद से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दस मरियम हमेशा कवाली सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ऐ खुदावंद रहम कर। खुदा आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम दुआ मांगे। ऐ मेहरबान खुदावंद खुदा, तू देखता है कि तेरी कलीसिया दिलो जान से अपने खुदावंद की पैदाइश के दिन की तैयारी करती है। हमारी आजिज़ाना दुआ ये है कि हम अपने अजीमुल शान निजात दहिंदा की देखने पाए और हमेशा बड़े शौक, नेक इरादे, पुरजोश दुआ और दिली शादमानी से उसे मना भी सके। मसीह खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। पहली तिलावत सफ़े नबी की किताब उसका तीसरा बाब 14 से 18 आयत तक। आज की पहली तिलावत सफ़े नबी की किताब चली गई है जिसमें अमीर का पैगाम मिलता है। खुदावंद का फरमान है, ऐ बेटी सहून नगमा सराई कर, ऐ इस्राएल को ललकार, ऐ बेटी यरूशलेम अपने सारे दिल से खुशी मना और शादमानी कर। खुदावंद ने तुझ पर की कज़ा को मंसूख कर दिया है, उसने तेरे दुश्मन को निकाल दिया है। खुदावंद शाह इस्राएल तेरे दरमियान है, तो फिर मुसीबत को ना देखेगी। उस रोज़ यरूशलेम से कहा जाएगा, ऐ सहून खौफज़दा ना हो, तेरे हाथ ढीले ना हो। खुदावंद तेरा खुदा तेरे दरमियान है और कादर है कि नजात दे। वो तेरे बाइस खुश होकर ललकारेगा, वो चुपके चुपके मोहब्बत रखेगा। वो गोया ईद के दिन तेरी खातर शादमान होकर रक्स करेगा। पाक कलाम के पढ़े और समझाने पर खुदावंद की बरकत हो। जमायती जवाब, खुशी से ललकारो क्योंकि इसराइल का कदूस से अजीम तुम्हारे दरमियान है। खुशी से ललकारो क्योंकि इसराइल का कदूस से अजीम तुम्हारे दरमियान है। उस रोज तू कहेगा, यकीनन खुदावंद तेरा मुखलस है, मैं कलाम से हूँ और नहीं डरूंगा। खुदावंद ही मेरी कुव्वत और तवानाई है और वही मेरा मुखलस है। तुम खुश होकर नजात के चश्मों से पानी भरोगे। जमायती जवाब, खुशी से ललकारो क्योंकि इसराइल का कदूस से अजीम तुम्हारे दरमियान है। कौमों में उसके कामों को मशहूर करो, बशारत दो कि उसका नाम आला है। जमायती जवाब,
खुशी से ललकारो क्योंकि इसराइल का कदूस से अजीम तुम्हारे दरमियान है। खुदावंद की नदाखानी करो क्योंकि उसने अजीम काम किए हैं। तमाम ज़मीन पर इस बात की खबर हो, ऐ सहून के बशिंदों खुशी से ललकारो क्योंकि तुम्हारे दरमियान है। जमाती जवाब, खुशी से ललकारो क्योंकि इसराइल का कदूस से अजीम तुम्हारे दरमियान है। दूसरी तिलावत फिरके के नाम पर उसका चौथा बाब 4 से 7 आयत तक। आज की दूसरी तिलावत में मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि खुदावंद में खुश रहो। ऐ प्यारे भाइयों, जिनका मैं मुश्ताक हूँ, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ कि खुश रहो। तुम्हारी नरम दिली सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद नज़दीक है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में दुआ और मिन्नत से शुक्रगुजारी के साथ तुम्हारी दरख्वास्तें खुदा के हजूर की जाया करें। और खुदा की सलामती जो सारी समझ से बाहर है, तुम्हारे दिलों और तुम्हारी अक्लों की मसीह यीशु में निगरानी करे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज के इंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस लूका उसके 3 बाब से हम सुनेंगे। उस वक्त लोगों ने यूहन्ना से पूछा कि फिर हम क्या करें? उसने जवाब में उनसे कहा कि जिसके पास 2 कुर्ते हो वो उसे बांट दे, जिसके पास ना हो, और जिसके पास खाने की चीजें हो वो भी ऐसा ही करे। और मौसिल भी बपतिस्मा लेने को आए और उससे कहा कि ए उस्ताद, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज्यादा ना लो। और सिपाहियों ने भी उससे ये कहकर पूछा कि हम क्या करें? उसने उनसे कहा कि ना किसी पर जुल्म करो, ना किसी से नाहक कुछ लो, और अपनी तनख्वाह पर इत्तेफाक करो। और जब लोगों को बड़ी उम्मीद होने लगी और सब अपने दिल में यूहन्ना की बाबत सोचने लगे कि शायद यही अल मसीह है, तो यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर मुझसे एक कवितर आने वाला है जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के भी लायक नहीं। वो तुम्हें रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और गेहूं को अपने खित्ते में जमा करेगा और भूसे को उस आग में जलाएगा जो बुझती नहीं। और वो नसीहत की बहुत सी और बातें करके लोगों को खुशी देता रहा। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाएं। मसीह के लिए स्तुति। तशरीफ रखें।
मसीह खुदावन में अजीज भाई और बहनों, आज हम बड़ी खुशी और शादमानी के साथ आमद का तीसरा इतवार मनाते हैं। और आज इस इतवार पर हम एक मुख्तलिफ माहौल देखते हैं। क्या मुख्तलिफ हम देख रहे हैं? पिंक, जिसमें हम देखते हैं कि अलतार का कपड़ा, फादर जी का लिबास मुख्तलिफ कलर का, गुलाबी कलर का, जो कि अमूमन आम दिनों में नहीं होता। और ये जो गुलाबी रंग है ये खुशी की अलामत है। तो इसीलिए आज का जो इतवार है इसे खुशी का इतवार भी कहा जाता है। आमद का जो अयाम है इसे हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं कि जो पहले दो इतवार हैं वो हम खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद सानी पर गौर करते हैं, लेकिन जो तीसरा और चौथा इतवार है इसमें हम खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद सानी पर गौर करते हैं, जबकि खुदावंद यीशु मसीह एक बच्चे की सूरत में बैतलहम की चरनी में पैदा होता है। ये इसे खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद सानी कहते हैं। और इन दो इतवारों में तीसरे और चौथे इतवार पर हम खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद पर गौर करते हैं। तो अजीज भाई बहनों, आज का जो इतवार है जिसे हम आज की जो मोमबत्ती हम रोशन करेंगे, जो गुलाबी कलर की मोमबत्ती है जिसे जॉय, आप आगे भी अलतार पर देख सकते हैं कि जॉय के नाम से जाना जाता है। तो ये जो जॉय का लफ्ज है ये लातीनी जुबान के लफ्ज गाउदे से निकला है। लातीनी जुबान के लफ्ज गाउदे से निकला है। तो ये पुराने दौर में ये जो लफ्ज गाउदे था ये किस तरीके से इस्तेमाल होता था? ये कुछ ऐसे इस्तेमाल होता था कि जो भी सियासी रहनुमा थे, जब वो अपने सियासी दौरे पर होते थे, तो जब वो किसी शहर में या किसी मुल्क में जाने लगते थे तो जो उनके लोग थे वो जो इंतजार कर रहे होते थे, इंतजार के बाद जो खुशी होती थी उस खुशी को वो गाउदे का नाम देते थे। वो जाहिर करते थे कि हमें बहुत खुशी है, मतलब गाउदे है कि हम अपने जो भी सियासी रहनुमा है, जो भी उनका लीडर होता था, उसके इंतजार में जो खड़े रहते थे उसको वो कहते थे गाउदे। फिर अबाई कलीसिया ने इसी चीज को देखते हुए, जब अबाई कलीसिया ने समझे वहां से इसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी तालीम में शामिल किया। और जब उन्होंने अपनी तालीम में शामिल किया तो उन्होंने देखा कि हम भी खुदावंद यीशु मसीह की आमद का इंतजार कर रहे हैं। तो इस इंतजार के जो अयाम, ये जो 4 हफ्ते उन्होंने दिए, ये हमें तैयारी के अयाम मिले कि जिसमें हमने अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के लिए, खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार करना है। और तैयार करने में जो ये तीसरा और चौथा है, जबकि हम खुदावंद यीशु मसीह की आमद के बहुत करीब हैं, तो जो हमारी एक खुशी है वो मजीद बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए आज का जो इतवार है इसे खास तौर पर इस खुशी के इतवार पर, खुशी के नाम से महसूस किया जाता है कि आज की जो शमा है उसे भी खुशी का नाम दिया जाता है। अजीज भाई और बहनों, यही खुशी की जो बशारत है आज से तकरीबन 2400 साल पहले मजूसियों, चरवाहों को मिलती है कि जब फरिश्ता उनके पास आता है और उन्हें आकर क्या कहता है कि मैं तुम्हें खुशी की बशारत देता हूं। तो इसीलिए आज की जो मोमबत्ती है इसे चरवाहों की शमा भी कहा जाता है। अजीज भाइयों बहनों, आज से तकरीबन काफी साल पहले ये खुशी थी जो चरवाहों ने महसूस की। आज यही खुशी समझ ले हमें भी खुशी की बशारत दी जाती है कि हमने भी अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार करना है।
اور کلیسیا ہمیں بہت سے ایسے موقع فراہم کرتی ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں، جس پہ ہم اکثر دیکھتے ہیں جو سب سے اہم ترین موقع جو ہمیں ملتا ہے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے، وہ ہے اعتراف کا ساکرامنٹ، کہ جس میں ہم اپنے روحوں کی، جسموں کی، دونوں کی پاکیزگی کا کام کر سکتے ہیں۔ اعتراف کے ساکرامنٹ میں ہمیں فضل ملتا ہے کہ ہمارے جو تمام گناہ ہیں، بدیاں ہیں، غلطیاں، خطائیں ہیں، وہ سب دھل جاتی ہیں، پاک صاف ہو جاتی ہیں، اور ہماری جو روح ہے وہ ایک دوبارہ سے نئے سرے سے، نئے قسم سے تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے جو پوپ بینیڈکٹ 16ویں ہیں، ان سے کسی نے پوچھا، انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ میں ہر ہفتے اعتراف کے ساکرامنٹ کے لیے جاتا ہوں۔ تو جو ان کا انٹرویو لے رہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ پوپ صاحب ہیں، تو آپ ایسا کون سا گناہ کرتے ہیں کہ آپ کو ہر ہفتے اعتراف کے لیے جانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو انہوں نے جو انٹرویو لے رہے تھے اسے بڑا اچھا اور بخوبی جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اعتراف کے ساکرامنٹ کے لیے جاتا ہوں اس لیے نہیں کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، بلکہ میں اعتراف کے ساکرامنٹ کے لیے جاتا ہوں صرف اور صرف خدا کے فضل کے لیے۔ انہوں نے کہا اس ساکرامنٹ میں مجھے خدا کا فضل ملتا ہے، اور اس فضل کو میں اپنی زندگی میں ایسے محسوس کرتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ واقعے میں ہی میرے کندھوں سے، میرے جسم سے کوئی بوجھ اترا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں اس کے بعد، اس ساکرامنٹ کے بعد اپنے آپ کو بڑا ہلکا محسوس کرتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا یہی چیز مجھے حقیقی خوشی دلاتی ہے، یہی چیز میرے لیے حقیقی خوشی ہے۔ اگر ہم آج کے دور پر غور کریں تو آج کے دور میں، آج کی تحقیق کے مطابق ایک جدید تحقیق کی گئی کہ آج کے دور میں دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ سب سے مشکل کام، تو ایک کافی تحقیق ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ آج کے دور میں جو سب سے مشکل کام ہے وہ ہے خوش رہنا۔ سب سے مشکل کام ہے خوش رہنا۔ ابھی آپ سب بھی سوچ رہے ہوں گے کہ خوش رہنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ خوش رہنا اس لیے مشکل ہے کیونکہ ہم نے جو اپنی خوشی ہے وہ مختلف چیزوں تک محدود کر لی ہے، کہ شاید میرے پاس اچھے کپڑے ہوں گے تو ہی میں خوش ہوں گا، میرے پاس پیسہ دولت ہوگی تو میں خوش ہوں گا، مجھے اچھا کھانے کے لیے ملے گا تو میں خوش ہوں گا، میں اس شخص کے ساتھ رہوں گا تو میں خوش رہوں گا، میرے پاس اچھا بڑا گھر، گاڑی ہوگی تو میں خوش رہوں گا۔ لیکن وہ تحقیق کے مطابق پتہ کہ جو حقیقی خوشی ہے وہ ہمارے اندر ہے۔ جب تک ہم اندر سے مطمئن نہیں ہیں، اندر سے خوش نہیں ہیں، پھر ہمارے پاس چاہے جتنی مرضی دولت، شہرت، عیش و عشرت، جو کچھ مرضی ہو جائے، گھر، گاڑی، بنگلہ، جو کچھ مرضی ہو، لیکن جب تک ہم اندر سے خوش نہیں ہیں تب تک ہمارے پاس ہم خوش نہیں رہ سکتے۔ کیونکہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں پر اگر دیکھیں، غور کریں تو ہمارے ارد گرد کے لوگوں پر ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے ارد گرد بہت سے اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، بہت سے مالدار لوگ ہیں، لیکن وہ خوش نہیں ہیں، وہ اس چیز سے مطمئن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو اندر ایک خوشی ہے اسے ہم نے باہر نکالے ہی نہیں ہے، اس خوشی کو ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور آج یہی اس اتوار کے موقع پر ہمیں بھی یہی دعوت دی جاتی ہے کہ ہم بھی جو یہ خوشی ہے، جو ایک حقیقی خوشی ہم سب کے درمیان آنے والی آج سے 2 ہفتے کے بعد، کیا ہم بھی واقع میں ہی تیار ہیں کہ اس خوشی کو محسوس کر سکیں، یا بس صرف ہم بھی ایک عام دن کی طرح وہ دن نکال دیں گے؟ کلیسیا ایسے ہمیں بہت سے موقع فراہم کرتی ہے، جیسے ہم دیکھیں کہ آج کل ہم بیدار کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ جو بیدار کی عبادت ہے یہ بھی ایک قسم کی ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر تیار کرنے کے لیے ہے، کہ ہم اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار کریں، اور پھر اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی میں کوئی خاص موسم ہے،
پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم کس طرح اس خوشی کو اپنے دوسروں بہن بھائیوں کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں تاکہ ہم خود اس حقیقی خوشی کو محسوس کریں، کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے جو ارد گرد کے غریب بہن بھائی ہیں، غریب لوگ ہیں جو اس خوشی کو نہیں منا سکتے، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے کوئی تھوڑا بہت چھوٹا موٹا کوئی جوڑ جمع کر یا جو ہمارے پاس چیزیں جو وافر مقدار میں ہیں ہم وہ اپنے بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اس خوشی کو بہتر طریقے سے بہتر طور پر منا سکیں۔ تو آئے عزیز بھائیو اور بہنوں، ابھی جب ہمیں یہ مقدس اور مبارک ایام جو آمد کا موسم ہے یہ ہمیں دیا جاتا ہے، جسے ہم تیاری کے ایام بھی کہتے ہیں، تو آئے ہم کوشش کریں کہ واقعی میں ہی اپنے آپ کو حقیقی طور پر تیار کریں تاکہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنے جو چرنیاں ہم بنائیں گے اس میں تو لیکن جو ایک اور چرنی ہم نے بنانی ہے، خداوند یسوع مسیح کے لیے جو جگہ تیار کرنی ہے وہ ہے ہمارے دل کی چرنی، تاکہ خداوند یسوع مسیح ہمارے دل کے اندر بھی آ سکے، تاکہ بچہ یسوع ہمارے دل کی چرنی میں بھی پیدا ہو۔ اور بچہ یسوع ہمارے دل کی چرنی میں تب ہی پیدا ہوگا جب ہمارا دل خالی ہوگا، پاک صاف ہوگا، اس کے اندر پیار محبت ہوگی، ایک دوسرے کے لیے عزت احترام ہوگا، کیونکہ جب تک اس دل میں غصہ، حسد، نفرت، تفرقے بازی، لڑائی جھگڑا ہوگا تو تب بچہ یسوع ہمارے دل کی چرنی میں پیدا نہیں ہوگا۔ تو ابھی جب یہ ہمیں مبارک مقدس ایام دیے جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، تو آئے ہم واقعی میں ہی حقیقی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ آج سے 2 ہفتوں کے بعد ہم واقعی میں ہی اس حقیقی خوشی کو محسوس کریں، واقعی میں ہی خداوند یسوع مسیح کو اپنے دل کی چرنی میں خوش آمدید کہیں مسیح ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے تو جمیل کے خاندان سے درخواست ہے کہ ہم مت کی تیسری موم بتی کو روشن کرنے میں ہماری مدد کریں۔ ہم سب کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ سلو کا عقیدہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا خالق سے پاک پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، اور وہ دوسری سے پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینتوس کے عالم میں اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا کا ملک باپ کے رہنے بیٹھا ہے، ماں سے زندہ مردوں کے لیے تیار ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں پاک کلیسیا، مقدس شہادت، گناہوں کی معافی، جسم کے اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ ہم اپنی دعائیں خدا کی طرف سے پیش کریں۔ دعا کریں عالمگیر کلیسیا کے لیے۔ دعا کریں عالمگیر کلیسیا کے لیے کہ خدائے عظیم تمام مسیحیوں کو خوشی سلامتی عطا کرے تاکہ اس خوشی کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ سکیں۔ عزیز و دعا کریں۔ دعا کریں آج کے کلام اور پیغام کے لیے کہ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے تمام دکھیوں، لاچاروں اور تمام غمزدہ خاندانوں کو خوشی اور خوشحالی عطا کرے۔ عزیز و دعا کریں۔ آج ہم خاص دعا کرتے ہیں تمام غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کے لیے کہ مہربان خداوند ان کے لیے وسائل پیدا کرے تاکہ خوشی اور سلامتی سے خداوند کا جنم دن منا سکیں۔ عزیز و دعا کریں۔
آج کے دن دعا کرتے ہیں وہ خاص اور آبدہ کے لیے جنہوں نے خاص مقصد کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا ہے کہ پیارا قرآن خدا ان کے ساتھ ہو، آج وہ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں آج کے دن کیسر لال کی روح کے لیے، جن کی روح کے لیے خداوند کے حضور ماس کی قربانی گزرانی جا رہی ہے کہ خداوند خدا اس ماس کی قربانی کے وسیلے سے اس روح کو اپنے پاس قبول کرے، خداوند ہم کو تسلی سے امتناع کرے، آج وہ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ خدا ایمان کے ساتھ تیرے حضور اپنی دعائیں ہونا چاہتے ہیں کہ رادے شکر گزاری تیرے حضور پیش کرتے ہیں۔ یہ تمام تر دعائیں جو تیرے حضور پیش کی گئی ہے اور وہ جو ہمارے دلوں میں ہے تو نے بلسل اور قبول فرما بخش دے کے ان کا اثر ہماری زندگی تک پہنچے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ آیا تیرے حضور اپنے زمین لائے خدایا تیرے حضور اپنے زمین لائے خدایا تیرے حضور لوٹیے میرے یسوع کی بنے بدن لوٹیے میرے یسوع کے بنے بدن ہم سب کی ہے دعائیں خدایا تیرے حضور ہم سب کی ہے دعائیں خدایا تیرے حضور ہم لوگ جب بھی آئے خدایا تیرے حضور اپنے زمین لائے خدایا تیرے حضور اپنے زمین لائے خدایا تیرے حضور تیری نعمتوں سے حاصل ہوئے جبل تیری نعمتوں سے حاصل ہوئے جبل اوری تجھے چڑھائے خدایا تیرے حضور اوری تجھے چڑھائے خدایا تیرے حضور ہم لوگ جب بھی آئے خدایا تیرے حضور اپنے زمین لائے خدایا تیرے حضور اپنے زمین لائے خدایا تیرے حضور رنگ کے ببور پہنچے اپر پہ ہر دعا رنگ کے ببور پہنچے اپر پہ ہر دعا ہاتھوں کو جب اٹھائے خدایا تیرے حضور ہاتھوں کو جب اٹھائے خدایا تیرے حضور ہم لوگ جب بھی آئے خدایا تیرے حضور اپنے زمین لائے خدایا تیرے حضور اپنے زمین لائے خدایا تیرے حضور خدایا تیرے حضور خدایا تیرے عزیز دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ اے خدا ہمارے خدا اپنی کلیسیا کو بخش دے کہ مومنین کی عقیدت کی قربانی لگاتار تیری نظر کی جاتی رہے تاکہ اس پاک بیت کا مقصد پورا ہو جائے اور تیری نجات ہم میں مکمل طور پر اثر پائے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں کہ باقی واجب اور نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں۔ تمام انبیاء کی پیشن گوئی تیرے کلام میں پائی جاتی رہی۔ ہماری ماں نے نہایت انتہائی پیار کے ساتھ یسوع کو گود میں لیا،
यूहन्ना ने उसकी आमद की खबर दी और उसके आने पर लोगों को दिखाया। उसने ये फजल बख्शा कि हम खुशी के साथ उसकी पैदाइश के भेद का इंतजार करें, ताकि वो हमें हमेशा दुआ में सरगर्म और उसकी तमजीद में शादमान पाए। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना बयान करते हैं। कद्दूस 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 खुदावंद के खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। आल में वाला परोशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आल में वाला परोशना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई ही कद्दूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज तुझी से आती है। हमारे और अपने बच्चों की दुआएं कबूल फरमा। पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरी को और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी दी। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह से खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अवधि अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाह की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस अब आप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा हज़रत फ्रांसिस, हमारे उसको बैली और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे बहनों और भाइयों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। इस तमाम मरहूमों को याद कर और अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे विनती करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ हमारी मरियम, हजरत यूसुफ मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमद व सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका आदि मुक्ति खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। अक्सर पूरे ईमान की भरोसे के साथ दुआ में शामिल हो, जैसा उसी खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और उसका अपने कर्ज बख्श दे, तू हमारे कर्ज को बख्श और हमें आज़माइश में मत दे, तेरे दया से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे हो दे और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाह से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और समस्त आपके साथ बख्श, तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। हमारे खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। आए हमें दूसरे की सलामती चाहे।
ऐ खुदा के बर्रे तुझे हमारे गुनाहों को उठाया जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तू जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तू जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें समझ रहम कर। यह खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। क्या ये मुबारक है हम सब जो कि इस पाक बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, जैसे तेरी के तुम मेरे आए, फिर भी तो कह दे कि मेरी शफा पाएगी। तो बात वो तुम हमेशा की जिंदगी करीब रखो सके। कि हौसला करें और ना घबराएं, क्योंकि हमारा खुदा लाने को है जो हमें निजात देगा। हम दुआ मांगे। ऐ खुदा, हमारे खुदा, हम तेरी रहमत के लिए तुझसे इल्तिजा करते हैं। बख्श दे कि ये पाक रस्में अपनी इलाही मदद से हमें गुनाहों के सबब नादम करके आने वाली ईद मनाने के लिए आमादा रखे। मसीह खुदावंद के वसीला से खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। और वही कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदुस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। हमारी इबादत खुशी और सलामती से जाए। खुदा का शुक्र हो।